मंदोखेल साहब से पूछेंगे कि वो आखिर इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे उस्मा कारदार साहिबा की बातों के ऊपर। मंदोखेल साहब बताइए। चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? अपनी मुंह अपनी बातें। हाँ, वो से मिसाल है। चलें एक बात ये होता है ना 50% इनको नहीं मिला है, इसको कौन चेक करेगा? सवाल तो मैंने ये किया बीच में। दूसरी बात ये कि जो जहाज की बात की है उन्होंने, वो जहाज के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? किस गरीब मुल्क जो भीख मांग के हम लोग तकते नहीं है, कचकोल तोड़ा नहीं हमने। 11 अरब रुपए का आप जहाज खरीद रहे हैं, 18 करोड़ की पायलट की ट्रेनिंग है, बाकी पेट्रोल अलग हो गए। इसको कौन करेगा? इसका जवाब तो कोई नहीं दिया। पहले ये बता दे, आपको मेरी तकलीफ क्यों बताओ ना? आप कौन है पूछने वाला है? आप कौन है पूछने वाला है? ये बताते आप एंकर है, आप कौन है पूछने वाला है? आप एंकर के सवाल का जवाब तो देते नहीं है, आपका सवाल कर देती है। आप बताए ना, आप होते कौन है? आपको तो मरियम जो है पूछती ही नहीं है। मरियम खाम खाब तारीफ में लगी है, वो तो आपका हाथ चटक करके ऊपर कर लेती है। आपको समझ लेना। आप क्यों सवाल कर रही है? आप जवाब दे। आप जवाब के लिए बुलाया, हो चुकी है, जवाब के लिए बुलाया आपको, यहाँ पे सवाल के लिए नहीं बुलाया आपको। गर्मा गर्मी हो गई है, सब रोजे में है। मैं गुजारिश करूंगा कि यकीनन अभी तक तला आपको अभी तक नहीं बताया इन्होंने क्या मेजर लिया और इनका कंट्रोल कैसे हो सकता है। लेकिन प्रोग्राम चल रहा है सिंध में, प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे केपी में भी। मैडम अपनी जवाब दे, आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दे, मैं जवाब दूंगा। कुछ नहीं होती कंट्रोल कर। जो जतोई साहब सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपसे जो सवाल किए आप उसका जवाब तो दे पहले। मैं आपको ये बताएं कि जो जतोई साहब सवाल करे उसका जवाब तो दो ना। मैं तो जवाब देता हूँ जो सवाल करता है वो। हट आ गई आपके मुंह पे। पहले ये तो आपने बताया नहीं कि मैंने आपको सच बोल दिया। मैं बताता हूं ना, वो आपकी बात पे कैसे एतबार करें कि आप सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हमें एक सिस्टम चाहिए, मैकेनिज्म चेक एंड बैलेंस का। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आप इसके ऊपर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दें। ये जो बात हो रही है चेक्स एंड बैलेंस की, हाउ डू वी एग्जीक्यूट इट? देखें, चेक्स एंड बैलेंस पर एक बड़ी चीज़ की बात कर लेते हैं ना। मैं किसी सूबे के जहाज़ लेने के खिलाफ नहीं हूँ। जितनी कीमत का और जिस तरह का जहाज़ लिया गया है और जिस प्रोसेस से लिया गया है वो सवाल उठते हैं, और उसके ऊपर मैं भी सवाल उठा रहा हूँ। तो ये चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर वो कॉल साइन के थ्रू शो किया जा रहा है कि जहाज़ जो ख़रीदा गया है वो इस वक्त वियना में है। तो उस्मा कारदार साहिबा हमें सिर्फ ये बता दें कि जहाज पे कौन गया है। एक अगर पंजाब के सूबे का जहाज है उसका वियना में क्या काम? अगर फिर एक बड़ा डिवीजन है उसका डीसी या कमिश्नर कहेगा कि मेरा डिवीजन बहुत बड़ा है, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए अपने लिए। सोशल मीडिया की बातों पे ना जाया करें। वो कह रही हैं सोशल मीडिया की बातों पे ना जाया करें तैमूर मलिक साहब। उनको कहें ये कंफर्म कर दें कि जहाज अभी पंजाब में ही है, लाहौर में ही है। देखिए मेरे इल्म में तो ना मेरा वो दायरा कार है, ना मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मेरी वहाँ पे उसके साथ ड्यूटी लगी है। सच बोला है। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्टर है उसके थ्रू आती है। तो उन्होंने आपको बता दिया है कि सब झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है। इससे पहले कि मैं उस्मा साहिबा आपकी तरफ आऊं, मैं चाहूंगा कि मैं बैरिस्टर तैमूर को भी इसी बात में ऐड कर लूं कि बैरिस्टर साहब आप एग्री करते हैं जो मंदोखेल साहब ने कहा कि कौन रखेगा चेक एंड बैलेंस कि जो वज़ीर आज़म ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। वो गरीब बच्चे जिनके घरों में कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो किस तरह स्टडी एट होम करेंगे? उनकी तालीम तो तबाह हो गई, स्कूल की फ़ीस बराबर जाती रहेगी। आपकी राय तैमूर साहब? जी बिल्कुल मुनासिब बातें की हैं मंदोखेल साहब ने, और अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बशमूल सिंध के ये बात कर रहा हूँ। तो मैं भी इसी तरह ये बात करूँगा कि यही असूल में खैबर पख्तूनख्वा पे भी लगाऊंगा जहाँ हमारी हुकूमत है। हर जगह जो है ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो कि सिर्फ लफाजी ना हो, वो सिर्फ बयानबाजी ना हो, बल्कि उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी हो और वो उसकी रिलीफ आवाम को नज़र भी आए। सो रिलीफ जो आपने सबसे ज़्यादा देनी है वो तो आम आवाम को देनी है, गरीब आवाम को देनी है, जिन तक वैसे ही जिनके लिए सरकारी दफातर तक रसाई कई दफ़ा मुमकिन नहीं होती या मुश्किल होती है और उसके बड़े मराहिल हैं। सो आप बिल्कुल सोच समझ के इन चीज़ों को करें। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इनके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, इन फैसलों के पीछे किस एक्शन से क्या बचत होगी, क्या उसके बाकी इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें किसने डिसाइड की हैं, या ये बस एक मीटिंग में बैठ के किसी एक सेक्रेटरी ने ये तजवीज़ दी, दूसरे ने दूसरी दी और बस उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये इस तरह तो कंपनी भी नहीं चलती है। एक घर का फैसला भी जो होता है वो भी मियाँ बीवी या बुजुर्ग बैठ के करते हैं। कंपनी होती है तो उसके एग्जीक्यूटिव्स कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जब आपने 25 करोड़ आवाम के लिए ऐसे फैसले कर दिए, पहले उनकी पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की मदद के साथ है,
تو ادھر سے کوئی ہمیں ایک چیز سننے کو ملی. اس کے بعد بیٹھ کے جب وزیر اعظم صاحب نے انہی اتحادی جماعتوں کے وزیر اعظم نے جب باتیں کی, انہوں نے مزید اس کو ایکسپینڈ کر کے اور پورے پاکستان کے لیے بات کر دی. تو دیکھیں یہاں لیک آف کوآرڈینیشن بھی نظر آتی ہے. اور میں تو صرف ایک پڑھے لکھے طریقے سے یہ صرف بات کروں گا کہ انالیسس بتا دیں کہ کس بنیاد پہ پہلے تو پرائس انکریز کی, کس بنیاد پہ اب یہ ڈیکریز کریں گے, کس بنیاد پہ اگر جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا منافع کما گئیں چند لوگ یا چند کمپنیاں اور پیٹرول پمپ اونرز, تو اس کا احتساب کیسے ہوگا جب قیمت بڑی 55 روپے جو اس دن رات کو پیٹرول پمپ بند کر گئے یا اس کی بندش شروع کر دی یا راشننگ شروع کر دی, ان کا حساب کون کرے گا؟ اور یہ آئندہ بھی اگر اس طرح ہوگا تو اس کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ بہت سارے سوالات آسٹیرٹی میجر وہ تو کرنے چاہیے. اور یہ خاص طور پہ پروٹوکول کی, اور ہم سب اس چیز کی غلطی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے. یہ جہاں سیکورٹی آپ کو معلوم ہے پروٹوکول پاکستان سے ختم کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن بن چکا ہے سر. عادی ہو گئے ہیں لوگ. اب آگے جب تک دو گاڑیاں ٹو نہ کر رہی ہوں, پیچھے نہ کر رہی ہوں, مزہ نہیں آتا ہے. لیٹس موو فارورڈ. عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. بہت ویلڈ پوائنٹس ڈسکشن میں اٹھے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو وعدے کیے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا, اس سے کتنی بچت ہوگی وہ نمبر کون دے گا, اور جن بچوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہو گھر میں, جن بچوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہو گھر میں, وہ گھر پہ بیٹھ کے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ یور اوپینین میڈم. کمال ہے, میں تو آپ کے مہمانوں کی باتیں سن کے حیران رہ گئی ہوں. یہ جو ان کے خیالات ہیں, یہ ان کے صوبوں میں شاید گورننس کا یہی ماڈل چل رہا ہوگا کہ کسی کا کوئی کسی چیز پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. اگر کوئی گاڑیاں ہیں یا کسی کو پیٹرول مل رہا ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹس کو جو فنڈز جا رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں, کسی کو عطا پتہ ہی نہیں کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر سے جا رہے ہیں. بھائی پنجاب میں ایسا سلسلہ نہیں ہے. پنجاب میں ہر چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ایک SND کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال, میں تو ایک چھوٹا سا, میں گورنمنٹ آف پنجاب میں پولیو ایریڈیکیشن کی چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں. اب مجھے تقریباً 35 صوبوں میں 35 اضلاع میں مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے پولیو کے حوالے سے. میں اپنا پرسنل آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ کل ہی جو مجھے الاؤنس ملتا تھا پیٹرول کا, وہ 50% جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. تو ان کی تو صبح میں مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول ہی کسی پہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. عظمیٰ صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن آپ کی بات کے اوپر مندوخیل صاحب بھرپور طریقے سے مسکرا رہے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو مندوخیل صاحب, کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو, بتاؤ ہمیں. طلحہ میں دیکھیں ان کی تو 18 پروٹوکول کی گاڑیاں پوچھتے ہیں نہیں, مسکرا کیوں رہے ہیں آپ کی بات پہ؟ عظمیٰ صاحبہ پوچھنے دیں مجھے. عظمیٰ صاحبہ پلیز, آپ سے بڑا احترام ہے میرا. ان کا تو سارا پولیس ایڈمنسٹریشن جو ہے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ حال تو دیکھیں کرائم ریٹ کا کیا ہو گیا سندھ میں. مندوخیل صاحب تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو؟ سے بات نہیں چلتی. یہ طلحہ یہ جو پروپیگنڈا ہر وقت جہاز کا پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے. یہ سب کہانیاں ہیں. یہ صرف چونکہ خود ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا ہے, خود ان کو they have nothing to show for themselves. یہاں پہ پنجاب میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ ان کے صوبے کے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں ہماری سڑکیں کیوں نہیں بن رہی, ہمارے لیے یہ سارے جو ہے انیشیٹیوز, لیپ ٹاپس, ہمارے لیے یہ ہونہار اسکالرشپس, ہمارے لیے میرا گھر میری چھت کا جو پروگرام ہے, دھی رانی کا پروگرام, ہمارے لیے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈم کہ جو ترقی پنجاب میں ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مندوخیل صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ان کا تو کسی چیز پہ کنٹرول ہے نہیں. بالکل ٹھیک, کنٹرول ہے ہی نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہ گورننس میں کوئی کنٹرول ہے.